हजार हजार लोकों को कांग्रेस रे मिसेबा पई तुलसी गणनाट्य मालिक अनंत नारायण धल ओरफ नांडू धल आज भुवनेश्वर कांग्रेस भवन आसीथिले। आज तारीख घोषणा करथिले गत किछि दिन तळे भुवनेश्वर सांबादिक सम्मेलन करिकी ए सूचना दिया जाइथिला एवं कांग्रेस रो जे नेता अछंती जे पीसीसी सभापति मध्ये अछंती तांकू ग्रीन सिग्नल देइथिले जे आसंतु एवं कांग्रेस रे शामिल होंतु। किंतु आज जेतेबेले नांडू धल हजार हजार संख्या रे चारि चकिया विभिन्न गाड़ी रे पोस्टर मारिकी कांग्रेस भवन को आसी पहुंचले। कांग्रेस भवन को आसिला बेले कांग्रेस भवन ताला पड़ीथिला, गेट रे ताला, पुलिस मुतयन करा जायथिला। ए जो पुलिस मुतयन किए करथिले जणे जे कोनसी लोक चाहिबे जे कोनसी दलर से सदस्य होई परिबे। किंतु नांडू धल से आदियरु अछंती कांग्रेस रे बोली कहउछंती। राहुल गांधी को से भल पाती, राहुल गांधी एक्टिविटी जो चली सी भल पाती एवं कांग्रेस को वृद्धि कराइबा पई जे 20,000 लोक नहीं आसचंती आज राजधानी को आसथिले किंतु मना करागला। यह पछर चक्रांत कौन रही कहीं नांडू धल को नो एंट्री करागला कांग्रेस भवन को से संपर्क आलोचना करने मो सहित अच्छा तुलसी गणनाट्यर मालिक अनंत नारायण धल ओरफ नांडू धल सहित अधिक आलोचना करवा। आज्ञा आपण आज हजार हजार संख्यार बहु समर्थक नहीं कि आपण कांग्रेस भवन को आसिले आसबे बोली पूर्वर आपण एठी सांबादिक सम्मेलन करके सूचना देइथिले किंतु आज जेतेबेले आसिले गेट रे ताला पुलिस मुतयन करागला कांग्रेस भवन को आपण को प्रवेश करिया को दिया गला नहीं। आपण तो सब थिले देखिसंती मते ताला पका जाइनी एटा कांग्रेस दल को ताला पका जाइची कांग्रेस कर्मी की ताला पका जाइची मु तो कांग्रेस रे थेली आउटे एक्टिव होबा पई लोकन को मिसिया आनी जेहेतु से भोट संख्या ना 6,000 भोट पाई बड़चणारू कांग्रेस भोट से 6,000 से 20,000 भाई लोक जेहेतु आसते आपने देखी भोट हेले बर्तमान इलेक्शन हेले आम जीतबू सब प्रकार परिश्रम कर लोक मिसई देवार कारण गोटे शांतशिष्ट यू आस ये न मिसई देवा कारण मत दिन डेट देते 15 तारीख तारा प्रसाद बाहिनी प्रति निजे कथा मुझे निजे कथा कथा 15 तारीख डेट देले गोटे बैठ देले मझे से जो कहते जन ना ऑफिस गोटे कहते जन ना ऑफिस कहते से मीडिया भाई मैंने कहते मना करुले मुझे जन नी भक्तदास देले किमी बैठ जे ना मत 15 तारीख फाइनाल होता कितु कौन कारण कम्प्लेन दबारू संगीन दफा न कौन अभियोग आसी मुझे इनक्वारी करी तुम पाखे मुझे चाकरी कर तुम इनक्वारी कर कि अजथा कथा एत बयस लोक ये कथा कहनी मस्तिष्क विकृति भाया कथा ये आप जो 15 तारीख में आसिक कांग्रेस रे सामिल करेंगे 20,000 लोक ये कथा आप भक्त दास सहित आगु केवल तारा बाहिनी आउ क्या सहित मुझे समस्त सहित भेटी कांग्रेस नेता मैंने समस्ते समस्त आज से आसता समस्त से हुई जारी करते मैंने आसपारे ना आइले सस्पेंड करूँ ये सस्पेंड कर सी डरी जी मोर कौन सस्पेंड सी करी मु चलुची कांग्रेस कांग्रेस 20,000 लोक आनी तुम दबाई तुम रखिक संगठन करके कांग्रेस डेभलप कर तुम्हें कौच जे कांग्रेस एत गुड़े लोक जो विदा कल तुम्हें कांग्रेस क्षति कल नांडू दल कांग्रेस क्षति करना उन्नति करला तुम्हें तुम व्यक्तिगत स्वार्थ कौट पाइबापी कांग्रेस क्षति कल जहाँ आज पर्यंत केबे कौ दल हो न 20,000 लोक को दल विरोध कर लोक तुम मिसी पार ना यहीटा व्यक्तिगत स्वार्थ रही लुचि रही शुणु बर्तमान पीसीसी सभापति हेले गोटे दल गोटे आसूची गोटे देखुनी बालेश्वर केस है को केस है से केस तो आसो से केस विरोध करेंगे विरोध कले बेसी पाइब ना सपोर्ट कले बेसी पाइब विरोध कला मैंने फिर सपोर्ट करा पड़ो साइलेंस रहा टंका देवे किए दब शासक दल ब्लेम नापी ये चतुरतार कम आप देखु सेपटे इलेक्शन हो कौन एपट नेता को आलाउ कर मुझे एकुटिया माने एका मुझे चलेबी गोटे स्टांडार्डलेस जन जन किए रखी से चलेबी कौन नेता को पचार उचार कर प्रत्येक नेता मत नि सब नेता कहे नांडू मिसा दरकार बैठ भी दे सारे सब दे सारे ना नहीं बर्तमान देखुन सब लीडर कहे कह एकुटिया तुम हो सचोट लोक आउ किए तुम ना 50-60 केस भक्त दास ना यही आगु सी किंतु कहते जे नांडू दल होती गोटे अपराधिक कार्यकलाप ना अपराधिक केस
अपराधी केस गोटे देखले केस तो मोर चाषी स्ट्राइक रास्ता रोक यही सब चलो राजनीति करी केस हेनी ना दुनिया केस आपण 2 दिन पर देखिए आखिरे केस कौन मो बाटे चली पारे कह अपेक्षा कर केस कौन कि केस जो भक्त दास आपन को मना कले भक्त दास कौन अभियोग आप जहाँ अभियोग आपको मु कथार कहुनी आ बिना प्रमाण मु बिल्कुल कथा हुए वीडियो अच्छे ना ऑडियो अच्छे वीडियो अच्छी ऑडियो कथा दूर कथा से वीडियो आप अच्छी ऑडियो भी अच्छी वीडियो छाड़ले से रास्ता चली परिबेनी आपण अपेक्षा करंतु समय सहित सब दिन से काल आपण आसीबो नांडू दल जा कहंती तो ता करी के देखांती आपण आसीबे मो सहित ए जो दिल्ली जो दंडगिरी गुंथिली आपण दौड़ी मो सर से दिन से जानिया भाई एणिया नाही तो तुम कहि दे आसीबे केबे आसीबेनी केबे आसीबेनी आपण देखो काली टू दिल्ली आसीबे ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ରେ ସେ ମିଶେଇଲେନି ବା କଂଗ୍ରେସ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ସିଏ କଣ ମିଶେଇବେ କଣ ବୁଝଉନାହାନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜନତା ଦଳ ଲୋକ ସିଏ ଆଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି କି କଂଗ୍ରେସ କୁ जनता दल लोक किंतु कांग्रेस पीसी सभापति ହେଇଗଲେ କେମିତି ପୁଅ ବିଧାୟକ କିଛି ପୁଅ ବିଧାୟକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସେ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ସଭାପତିରେ ରହିବ ପୁଅଟା ହେଇଯିବନି ଇଏ ଟିକେଟ ପାଇବନି ନା ସେ ପିସି ସଭାପତି ହେବା ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେନି ସେଟା ଦିଆ ହେଇଛି କିଏ ଦେଲା ଟିକେଟ ସିଏ ବା ଦେଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାଟାକୁ ସିଏ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ହବନି ସିଏ ତ ଏତେ ବର୍ଷର ଇଏ ସେ ଗୋଟେ ପୁରୁଖା ନେତା କଂଗ୍ରେସ ଏଆଇସିସି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତା ଆହୁରି ବହୁତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏମିତି ହଉନଥିବେ ଏତେ ଅମାନସିକ କାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି 20,000 ଲୋକ ଗରିବ ଖଟିକି ଆସି ସବୁ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ରୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରୋକ ଲାଗିଲେ ବି ସେ ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ କା ବାପା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ତାଙ୍କରି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେ କାଲି ନଥିବେ ସିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଅଛି ରହିବି ସିଏ କିଏ ମତେ ମୋ ମନରୁ କାଢିଦବ ନା କଂଗ୍ରେସରେ ବଡଚଣାରୁ ଟିକଟ ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ମୁଁ ବା ସେମିତି ଦେବି ଟିକେଟ ତ ସିଏ ଦେବେ ଟିକେଟ ମୁଁ ଯୋଉ ଛିଡା ହବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବି ଟିକେଟ ଜବରଦସ୍ତ ନେବି ସେ ଦେବେ କଣ ସିଏ ପାଇଁ ନଥିବେ ଦେଲା ଯୋଉ ଦେଲା ଲୋକଟା ସେ ଜାଗାରେ ନଥିବେ କଣ ନୁଚି କହୁଛି ନା ଡରି କହୁଛି ମୋର ଯୋଉ ସବୁ ଲିଡର ମାନେ ନୁଚୁଛନ୍ତି କଣ ଟିକେଟ ପାଖରେ ମୋ ଡରିବାର ମୋର ନେତା ହବାର ନାହିଁ କି ଲୋଭ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଡରି ପାରିବି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସମୟ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ गोटे कारण कथा कहतु आप तो सब नेता मान सहित कथबार्ता होते 15 तारिख जाऊँगी प्रेस मीट किंतु आज जो चाबीटा पकेले कहा निर्देश रे कांग्रेस भवन शुणु पीसीसी सभापति बिना निर्देश रे सेठी पत्रटी भी हलिबने ताला पकेला किए पुलिस किए पकेला पीसीसी सभापति भक्त दास कौन पाई सी मत कही 10 जन लोक आनिबो अधिक आनिबोनी 10 जन हां काहे जेते आसले सेते भल हबो से तांकर कोन पई कहितले एटा निराड माने एते लोक काई कहि मिसौची जगन्नाथ राणा कहि कहूची से कहितले कम लोक नै केस मिसो अधिक लोक मजर कहितले मु काई कम लेके मोर हमर घर घर लोक और हमर स्थिति अछि मार्केट रे मु काई मते जे भल पचन आसी बंद कर देबी आसनी एटा कोड हुए आ त मो लोक भल पाउछन आसी तम काई बंद करिवो तांकर सी भावुले मत क्या से कथा देदेवे मुझे टिकेट देदेवी ये नानू दल आस शो कर मु पशे जो बाहर ना आज्ञा टिकट दिखती कौन पैसा नहीं कि भाभी सी मत डायरेक्ट कही मैंने आशा ही अच्छी तू मिसीगले सी अधिका लोक नहीं मुझे कथा देती तुम्हें कौन कथा दब भाई जी संगठन रखियो जी नेता हम जी दिल्ली आस टिकेट तुम्हें आज अस काली ना मु देखी आखि आगे राति कथा भल कथा टिकेट देवे सकाल को ना टिकेट जो टिकेट ना ये कथा भी मुझे देखी आपड़ देखुं गोटे दल विजय महापात्र थे मन अच्छे केते भल लोक कहले मुझे एड़े बड़ लोकटा मो टिकेट कौन चेक करेंगे चिंता करूँ जो मानकर विनाश काले विपरीत बुद्धि तांकर अपनीति आरंभ है जी जो पत्र खाऊ से पत्र हगिला गोटे कथा कहबी राहुल गांधी शुणु जो पत्र से खाई पीसी जो दल से दल आज क्षति कर से दल ताकू क्षमा करियो नहीं मोर इति आशा और विश्वास आमे ऊपर पर्यटन जीवु प्रमाण सहित जीवु राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा विभिन्न देखी तो मिसी हां
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଟାଙ୍କ ଯେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ ଭେଟୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ 20,000 ଲୋକକୁ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ମନା। ସେଟା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଚାର କରିବେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିବେନି, ସବୁ ବିଚାର ହବ। କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ସିଏ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି କହିଲେ ବରଂ ଦିନ ଆସିବ ସିଏ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଂଗ୍ରେସରେ ଥବ। ସିଏ ବା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି କ୍ଷମତା ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକି ଭେଟନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଇରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବା ମୁଁ ଯୋଉଠି ବସିବି ସିଏ ଆସିବେ, ମୁଁ କଣ ଜାଣିନି। ଆପଣ କୋଉଠି ଯାଇକି ବସିବେ? ମୁଁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ବସିବି, କିଏ ଆସିବେ? ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, କଂଗ୍ରେସ ଯେତେ ଲିଡର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୋଦି, ସିଏ କଣ ଆସିବେ? ସିଏ ଯିଏ ଜାଣିନଥିବ ସେଇ ଏ ଯୋଉ କଥା ନାନି କହିଲେ ଇଏ କରିବ। ମୁଁ ନଢ଼େଇ ଲୋକ, କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ଲୋକ, ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି କୋଉ MLA ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମିଶିବାକୁ କହିଥାନ୍ତା, ଡାକିକି ଆଣି ମିଶେଇଥାନ୍ତି, ତୁମର କଣ କରୁଛୁ କର, ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଡରିଗଲେ, ଟିକେ ଲୋଭ, ମୋର ତ ଲୋଭ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ଡରିବି, କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି କହିଲେ ଯେ? ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ MP ହେବାର କିଛି ସେ ସବୁ ଲୋଭ ମନେ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକ ଖାଇବି ବୁଲେ, ଲୋକ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭଲ ପାଇছে ଚାଲିଲି କଥା। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପିକ୍ଚର, ହସନ୍ତି ହସ ଗୋଟା ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ବାହାରେ, ରାଉଡି ରାଠର ପିକ୍ଚର ଦେଖିଛନ୍ତି ତ, ସେଇଥିରୁ ଜାଣୁଥିବେ। ଯେତେ ଆସିବ ନାନି ଇଏ ସେତେ ମନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବି, ଆଉ ସେତେ ନଢ଼େଇ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଏବେଠୁ ଯୋଉ ଆଜିଠୁ ଲଢେଇ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ, କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ନା ଭକ୍ତ ଦାସ ମୋ ସହିତ? ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ନେଲେ, ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସରେ ତାଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳଟା ଇଏ ମନରୁ ନେଇଯିବେନି, କିଏ ଇଏ କାଟିଦେଲେ କିଏ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଯିବନି। ମୋ ମନ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସିଏ କାଟିଦେବେ। ମୁଁ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭଲ ପାଉଛି, ସିଏ ମନ ହିଁ କରିଦେବେ, ସେଇଟା କଥା। ସେମିତି କାଲି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ PCC ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ କାଲି ସକାଳେ ବଡଚଣା ଯିବେ, କଣ ବଡଚଣା ମନା ତାଙ୍କ? ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ଯାହା କରିବେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ବଡ଼ଚଣାବାସୀ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଲୋକ 20,000 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁରେଇ ଦେଲେନି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ। କାଲି ଭକ୍ତ ଦାସ ସେ ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ଆଜି କହିଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି। କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ନା ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଭୁଲ କଥାଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କଂଗ୍ରେସ ପବ୍ଲିକ ନେବେ ନା, ଆଉ ଫେରେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଫେରେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ପବ୍ଲିକ ତ, ପବ୍ଲିକ ଯୋଉ କର୍ମୀ ରହିଲେ ସିଏ କରିବେନି। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ କେବେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭେଟିବା? ଆଜି ବସିଲା ପରେ କାଲି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଗି ମିଳେ ନା, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ରହିଛି। କେବେ ସୁଦ୍ଧା? ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। ଭିଡିଓ କେବେ ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି? ଭିଡିଓଟା ରିଲିଜ କଲେ, କହିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଲାଗିଲେ। ନାଇଁ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ କଲେ ଲୋକ ରାସ୍ତା ଚାଲି ପାରିବେ। 3ଟା ବାର ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁଦିନ କହିବେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ କେମିତି କଣ ହବ? ସାଧା ଖାଆନ୍ତୁ, ବୁଧବାର ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର କହିବେ ଆମିଷ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ଦେବି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ବଟିକା ଦେବା କଥା ଦେବିନି, ଦେବି ନା, ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରେ, ଏ କଥା ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲି ସେ କହିଦେଲେ, ସେ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ? ଯେ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିଥିବି ଭାବିଥିବେ। କଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କର? ଯିଏ ପାଗଳ ହେଇଯାନ୍ତି ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ମତେ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ସତ କଥା କହିବି, ମତେ ଅଟକେଇ ଗଲା ଭଳିଆ ଆହୁରି ସତ କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏତେ ସମୟ ଗପି ଭାବୁଥିଲେ ମତେ ଅଟକେଇ ଦେବେ। ପୋଲିସ କାଲି ଅଟକେଇବ, କାଲି ଫୋନ କଲେ, ସେ ଇଏ କଲେ, ମୁଁ ଅଟକେଇବା ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିଛି ପହଞ୍ଚିବି ସେ ଜାଗା ଉପରେ, ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାଇଁ ଆଜି କହିନି ପରଦିନ ବାଇଟରେ, ଆସି କଣ ଅଟକେଇବେ? ମୁଁ ଅଟକିବି। ଆପଣ ଯେତେ ନଢ଼େଇ ଦେଖିଲେଣି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରନ୍ତି, ଇଏ କରି, ମୁଁ ନଢ଼ିବା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କେବେ ଡରିଯିବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲଢ଼େଇରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏ ଲଢ଼େଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି, ଲୋକ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କେତେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକ କେତେ ଭଲ ପାଇବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶ, ଯୋଉ କଣ ଘାସିରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ। ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ? ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା, ମୋର ହିସାବରେ ଯୋଉ ସମୟ ପାଇଲି, ମୁଁ ଏଠି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଚାଲିବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଟା ଇଏ ଅଛି, ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମୁଁ ଗଲେ ଶିଖ ମତେ ଟିକେ। ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଯେ ନାଣ୍ଡୁ ଧଳ ଜଣେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ଭକ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ, ତାଙ୍କ 50-60 କେସ୍ ଅଛି, 50-60 କେସ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ
आलमगिरी रे मो रक्त चली आलमगिरी मुझे करदेवी ना कलाहांडी रे कहना मीडिया भाई तो जाइए देखी ना देखी ना फिर वेदांत केमी 9 वर्ष ये कर कौन कारण कौन कौन ये मधुचंद्रिका है राहुल गांधी को परे राहुल गांधी कहीदेला मुझे कलाहांडीवासी कहीदे रक्त बिंदु थिला पर मु नढ़ी आलमगिरी करदेवी ना फेर कले केमी कले का ये कले आंकरी मध्यम से बुझुवे जा मोर से भोकिया ना से कथा सब सी कहीदे कौन होगा लोक मत भल पाई 20,000 सी कह किंतु जहाँ कहतु से आपन गोटे आज शिशुपाल करदेले मत ना मोर मोर प्रकृत एत बड़ उन्नति आज आपण भी अनुभव करते ओडिशा सारा दिने दिने आपण नेगेटिव करी पॉजिटिव हो गली आज जो ये जगह पहुंची आज गोटे दिन से मत हिरो करदे निराश पॉजिटिव रे ग्रहण कर लोक पॉजिटिव ग्रहण करने एटा मुझे आज हिरो करदेला मत डरुचेनी कांग्रेस को बिकुचेनी कांग्रेस क्षति करुचंती कांग्रेस को ताला पकाउचेनी इतने अमानुषिक काम करिपारंती तांकोटू बड़ क्रिमिनाल कहीं नथिबे आ क्रिमिनाल मोर कौन कहूँ मोर चाषी चाषी को सुरक्षा देवी चाषी आंदोलन करी जो भक्त कौन डरी गले कि आपण मिसिले तांको पीसीसी पदवीटा पळै जीवो बोली शुणु आप हिटलर शासन रही सबुदिन सदाम हुसैन रही ये देखुन अमेरिकार राष्ट्रपति सी पलि ये कौन सबुदिन रही जे भाभी दे मुझे सबुदिन रही मो बापा पैतृक सम्पत्ति सी भाई कम कर से भावना को किसी ग्रहण करानी आपड़ ये ये लोक अच्छे मुझे दल कौ ढंग थी आप समय हो देखिए ए लड़ाईटा आप भक्त दास सहित हम ना कांग्रेस सहित ना कांग्रेस मुझे भल पाए कांग्रेस सहित लड़ाई हेनी कांग्रेस लड़ाई कौन हम यहाँ जेहेतु भक्त दास आपन को पुरई देले ना चाबी पकईदे गेट रे पुलिस जगह यहाँ हेनी मुझे कहूँ हम या तो मुझे देखी से लड़ाईटा का सी मो विरुद्ध जी आरंभ कले मुझे विरुद्ध आज आरंभ कली सी मोर पदे कहे मुझे मुझे रखी सब तंत्र मुझे एकादिन आज बहुत कथा कहली आउ 3टा फेज नहीं सर सी आज मो बाइट शुणला सी पदे कहे मुझे रखी आपन देवी शुणुले अनंत नारायण धलकर प्रतिक्रिया हेले अपेक्षार कथा होची तांको समर्थक को लेकिन दिल्ली जंतर मंतर रे केबे पहुंचुचंती द्वितीय कथा आ जो भिडियोटी रिलीज करिवे बोली कहउछंती जो भिडियोटी जारी करिवे जो भिडियोटी जारी कले बाट चली पारिबे नै से भिडियोटी केबे से जारी करछन ताकू ही अपेक्षा भुवनेश्वर कैमरा पर्सन ओमकार महांती निरंजन रेड्डी।